Hi everyone, how are you? My name is Reva Olivia, and this is a member of the group. Their names are Sanda Natia, Sally Hermaviani, Caroline, Marcelius Puadi, and Yeri Kurniawan. We are from SMK Negeri 2 Singkawang, West Kalimantan. Our teacher's name is Realita Ginting. Okay, we will start the explanation about narrative text. According to Rebecca 2003, a narrative text is a text which relates a series of logically and chronologically related events that occur or experienced by factors. She furthermore states a key to comprehending a narrative is a sense of plot, of theme, of characters, and of events, and of how they relate. The definition of narrative according to above is a story, or in general it means telling a story. Stories generally have events that run according to chronological time, and thus events are conveyed through several media. So, the narrative is a text that tells a story that aims to entertain its readers. Generic structure narrative text by expert. Generic structure is divided into 5 elements. They are 1. Orientation or introduction. 2. Sequence of events or complication. 3. Resolution. 4. Reorientation. 5. Evolution. Pada zaman dahulu, sebelum ada batas yang jelas antara darat dan laut, semua hewan bebas untuk mencari makan di mana saja. Hewan darat sering berburu di laut, dan hewan laut juga sering berburu di darat. Cerita antara buaya dan ikan hiu sura pun dimulai. Buaya yang merasa bosan dengan makanannya sehari-hari, mulai sering berburu di laut. Padahal, laut adalah wilayah milik ikan hiu sura. Karena merasa dicurangi, ikan hiu sura pun menjadi marah. Dengan niat balas dendam, ikan hiu sura mulai berburu di darat. Ia sengaja melanggar wilayah buaya dan membuat buaya sangat marah. Hampir setiap hari, buaya dan ikan hiu sura terlibat perkelahian. Masing-masing dari mereka bertekad untuk mempertahankan wilayah dan berniat merebut wilayah lawan. Buaya yang merasa lelah dan bosan karena setiap hari berkelahi mengusulkan untuk berdamai. Usulan itu disetujui oleh ikan hiu sura. Mereka sepakat untuk berburu di wilayah masing-masing. Dengan adanya kesepakatan antara buaya dan ikan hiu sura, kehidupan di hutan dan lautan menjadi damai. Tak ada lagi perkelahian. Ternyata kehidupan damai hanya berlangsung sejenak. Ikan hiu sura melanggar perjanjian. Dia tertangkap basah sedang berburu di darat. Hal ini membuat buaya sangat marah. Perkelahian besar pun terjadi. Di antara ikan hiu sura dan buaya, tak ada yang mau mengalah. Sampai akhirnya, ekor buaya digigit oleh ikan sura hingga bengkok ke kiri. Sementara, ekor ikan sura berhasil digigit oleh buaya hingga hampir putus. Saat itu, ikan sura segera kabur ke lautan lepas. Sejak saat itu,
Tak ada lagi perkelahian di antara mereka. Semua hidup dalam damai. Dipercaya bahwa nama kota Surabaya diambil dari kisah ikan hiu sura dan buaya ini. That's the explanation we can give about narrative text. Hopefully the knowledge we share in this video can be useful. Thank you for watching.